Hi guys! Sunday ngayon. Meron akong paksiw na lechon. Lutong sapsap. Pinangat na sapsap. Paksiw ata. Rellenong bangus. May suman. Ito yung bulalo guys. Tapos ito yung pinakasabaw. Yun naman yung sausawan. No? So, ayan. Itong sapsap, ano to? Pinangat ata ito. Pinaksiw. Pinaksiw kasi may sili. Tapos ito yung relleno. Nakita niyo yung relleno? Yan ang ano namin. Ngayong linggo. Hindi ko na naluto yung popcorn. Maya-maya guys. Okay. Bye guys! Happy Sunday! Yan suman eh. Relleno. Sapsap. Paksiw na lechon, no? Tira mo, nagsesebo pa. 'Di ba? Okay, bye guys. Ito yung aming tanghalian. So see ya. I-upload ko lang yung yung popcorn. Bye.